अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है अंबर नाग मारिया सीरीज की कहानी मम्मी शहजादी, तीसरा हिस्सा। जब दिन ढलने लगा तो केटी को दूर एक शहर की फसील दिखाई दी। वो समझ गई कि यह बाबल का शहर ही हो सकता है। उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी। कुछ दूर चलने के बाद पथरीला मैदान खत्म हो गया और हरा भरा खजूर के दरख्तों का बाग आ गया। यहाँ चश्मे पर कुछ ऊंट पानी पी रहे थे। चंद एक लोग कालीन जमीन पर बिछाए बैठे बातें कर रहे थे। केटी उनसे दूर रहकर आगे गुजर गई। अब शहर का दरवाजा सामने था। एक देहाती औरत सर पर खुश्क लकड़ियों का गट्ठा रखे उसके करीब से गुजरी तो केटी ने उससे पूछा कि ये कौन सा शहर है। औरत ने केटी को सर से पांव तक देखा और बोली, ये बाबल का शहर है। तुम परदेसी औरत लगती हो, यहाँ तुम्हारा कौन है? केटी ने कहा, मेरा भाई यहाँ रहता है, उससे मिलने दूर से आई हूँ। वो औरत आगे चल दी और केटी शहर में दाखिल हो गई। यहाँ उसे किसी तरीके से शाही महल में दाखिल होना था या फिर शाही नजूमी तक रसाई हासिल करनी थी, जो कोई आसान काम नहीं था। केटी सिर्फ तरकीब से ही शाही नजूमी तक पहुंच सकती थी, क्योंकि उसे मालूम था कि मेहराबी, जिसको खलाई इंसान का राज मालूम है, शाही नजूमी के मकान पर ही होगी। शाही नजूमी शाही महल की बारादरी वाले बाग में रहता था। केटी सोचती हुई बाबल शहर की सड़क पर जा रही थी कि उसकी निगाह एक सपेरे पर पड़ी, जो लोगों को सांप का तमाशा दिखा रहा था। वो भी तमाशा देखने वालों के साथ खड़ी हो गई। सुपेरा एक सांप के आगे बीन बजा रहा था और सांप उसके आगे झूम रहा था। केटी ने सांप को मुखातिब किया तो सांप ने अदब से केटी के आगे कुंडली मारी और कहा, लड़की, तुम्हें मेरी जुबान किसने बताई है? ये तो सिवाय अजीम नाग देवता के दूसरा कोई इंसान नहीं जानता। केटी ने सांप ही की जुबान में कहा, मैं अजीम नाग देवता की बहन केटी हूँ और ये जुबान मुझे नाग देवता ही ने सिखाई थी। सांप ने अपना फन अदब से झुका दिया और बोला, जब ही मुझे तुम्हारे कपड़ों से नाग देवता की हल्की हल्की खुशबू आ रही है। अजीम नाग देवता की बहन, मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ? केटी ने कहा, तू कुछ दिनों के लिए इस सपेरे को छोड़कर मेरे पास आ जा। मुझे तुमसे एक जरूरी काम लेना है, क्योंकि नाग देवता और उसके दोस्त मुझसे बिछड़ गए हैं और मुझे उनकी तलाश है। सांप ने कहा, जो हुक्म अजीम नाग देवता की बहन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सपेरे की मैं क्या परवाह करता हूँ? केटी ने बुलंद आवाज से लोगों से कहा, लोगों, देखो ये सांप मुझसे बातें करता है, ये मेरी बात समझता है और मैं इसकी बात समझती हूँ। ये सांप सितारों की दुनिया से आया है और मैं इसकी जुबान जानती हूँ। केटी ने यह जानबूझकर कहा था। वो ये चाहती थी कि शहर में ये बात आम हो जाए कि एक ऐसी लड़की शहर में दाखिल हुई है जो सांप से बातें कर लेती है, जो सितारों की दुनिया से आया है। ये खबर जब शाही नजूमिया बादशाह तक पहुंचेगी तो वो जरूर केटी को अपने दरबार में बुलाएगा और यूं केटी को थ्यूसोंग की खोज लगाने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि केटी को यकीन था कि मेहराबी, जिस खलाई आदमी के राज को अपने सीने में छुपाए हुए है, वो सिवाय थ्यूसोंग के दूसरा कोई नहीं हो सकता। लोगों ने केटी की ये बात सुनी तो चहमगोइयां करने लगे। सपेरे ने कहा, लड़की, तू झूठ बोलती है, कोई इंसान सांप से बात नहीं कर सकता। लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया, हाँ हाँ, तुम झूठ बोलती हो। अगर तू सांप से बात कर सकती है तो इसका कोई सबूत भी दे। केटी ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें सबूत चाहिए तो मैं भी सबूत मुहैया कर देती हूँ। केटी ने अपनी उंगली में जमुर्द की अंगूठी पहन रखी थी। उसने वो अंगूठी उतारकर थोड़ी दूर जमीन पर फेंक दी और लोगों की तरफ देखकर कहा, अब मैं सांप को इसकी जुबान में कहूंगी कि वो मुझे ये अंगूठी ला कर दे और सांप मेरे हुक्म के मुताबिक ला कर दे देगा। तुम लोग देखते रहना। फिर केटी ने मुंह से हल्की हल्की सी सीटी की आवाज निकालते हुए सांप को उसकी जुबान में कहा, मैंने जो अंगूठी जमीन पर फेंकी है वो उठाकर मुझे ला दे। सांप उसी वक्त अपनी जगह से घूमा रेंगता हुआ वहां गया जहां केटी की अंगूठी जमीन पर पड़ी थी। अंगूठी को मुंह में दबोचा और रेंगता हुआ केटी के पास आया और जमीन से 5 फुट बुलंद होकर अंगूठी केटी को दे दी। लोग हैरान होकर रह गए। केटी ने लोगों से कहा, अब मैं सांप को कलाबाजियां लगाने के लिए कहूंगी। केटी ने सांप की जुबान में उसे कहा, मेरे भाई, बुरा ना मानना, ये काम तुम्हें नाग देवता की खातिर करना होगा। अब जमीन पर कलाबाजियां लगाओ। सांप ने कहा, जो हुक्म अजीम नाग देवता की बहन। ये कहकर सांप ने धड़ाधड़ कलाबाजियां लगानी शुरू कर दी। लोग बेख्तियार होकर तालियां बजाने लगे। केटी ने सांप को रुक जाने का हुक्म दिया और फिर कहा, अब तू मेरे पास आ जा। सांप केटी के पास आ गया। केटी ने उसे आराम से उठाया और अपनी गर्दन में डाल लिया। सांप केटी की गर्दन में अपना फन उठाकर लटक गया। लोग केटी की तारीफ में नारे लगाने लगे। सुपेरा तो अपनी पटारी उठाकर वहां से भाग गया। केटी भी लोगों के हजूम को छोड़कर शहर की दूसरी सड़क की तरफ चल दी। वो एक बाग में जाकर बैठ गई। सांप उसकी गर्दन में था। लोग उसके पीछे पीछे तमाशा देखने के लिए लगे हुए थे। शहर में शोर मच गया कि एक ऐसी लड़की शहर में आई है जो सांपों से बातें करती है और उसके पास एक ऐसा सांप है जो सितारों की दुनिया से आया है। शहर में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। उधर घुड़सवारों ने मेहराबी नाम की औरत को अगवा करके बादशाह के शाही नजूमी के पास पहुंचा दिया था। मेहराबी अभी तक बेहोश थी। नजूमी ने मेहराबी को अपने महल के एक खास कमरे में पलंग पर लिटा दिया था और उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। इतने में बाबल का बादशाह भी वहां पहुंच गया।
शाही नजूमी बादशाह की ताजीम बजा लाया। बादशाह हमू ने पलंग पर बेहोश पड़ी लड़की की तरफ देखकर कहा, क्या यही वो लड़की है जिसको खलाई आदमी के राज का इल्म है? शाही नजूमी ने कहा, हाँ बादशाह सलामत, मेरे इल्म और मेरे हिसाब ने यही बताया है, और यही वो लड़की है जो उस आदमी के राज को जानती है जो खला से हमारी दुनिया पर आया था और अभी तक हमारी जमीन पर ही है। बादशाह ने कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि अगर वो आदमी हमें मिल गया तो हमारी सल्तनत सितारों की दुनिया तक फैल जाएगी? शाही नजूमी ने बड़े अदब से जवाब दिया, क्यों नहीं बादशाह सलामत, जिस खलाई आदमी का राज मिस्र के वजीर की इस बेटी मेहराबी को मालूम है, वो खलाई आदमी हमें सितारों के बारे में और सितारों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज बनाने के बारे में बेहद कीमती मालूमात दे सकता है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि मैंने एक हवाई जहाज आधा तैयार कर लिया है, मगर मुझे ये मालूम नहीं कि उस हवाई जहाज को जमीन की कशिश से खला में कैसे फेंका जाए, और ये राज हमें खलाई आदमी ही बता सकता है। इतने में मेहराबी को होश आ गया। बादशाह ने मेहराबी से कहा, मेहराबी, हमने तुम्हें इसलिए अगवा किया है कि तेरे पास एक खलाई आदमी का राज है। अगर तू हमें बता दे कि वो खलाई आदमी कहाँ है तो हम तुम्हें उसी वक्त तेरे माँ बाप के पास पहुंचा देंगे। मेहराबी ने आंखें खोलकर चारों तरफ देखा और बोली, मैं कहाँ हूँ? तुम लोग मुझे कहाँ ले आए हो? शाही नजूमी ने बड़ी शफकत से कहा, बेटी, तू शाह बाबल के महल में है और शाह बाबल इज्जत माब हमू तेरे सामने मौजूद है। हम तुमसे सिर्फ ये मालूम करना चाहते हैं कि खलाई आदमी इस वक्त कहाँ है। मेहराबी ने गुस्से में कहा, मैं किसी खलाई आदमी को नहीं जानती, मुझे मेरे माँ बाप के पास पहुंचाओ। मेरा बाप मुल्क मिस्र का वजीर है, वो बादशाह से कहकर तुम्हारे मुल्क पर चढ़ाई कर देगा। शाह बाबल कहकहा लगाकर हंसा और बोला, मिस्र में इतनी ताकत नहीं कि शाह बाबल की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। मैं जब चाहूं मुल्क मिस्र पर हमला करके उसकी ईंट से ईंट बजा सकता हूँ। सुन लड़की, अगर तूने खलाई आदमी के बारे में ना बताया कि वो कहाँ है तो मैं अपने आदमी मिस्र भेजकर तेरे माँ बाप के सर कटवाकर यहाँ तुम्हारे सामने फेंक दूंगा। बोल, क्या अब भी तू नहीं बताएगी? मेहराबी डर गई। उसने सुन रखा था कि बाबल का बादशाह बड़ा जालिम है और उसने इंसानों के सर कटवाकर उनकी खोपड़ियों का एक बहुत बड़ा ऊंचा मीनार भी बनवाया था। मेहराबी मिस्र के वजीर की बेटी थी, उसे अपने माँ बाप से बहुत प्यार था। वो उनको मौत के हवाले नहीं कर सकती थी, मगर खलाई आदमी का राज भी नहीं बता सकती थी। लेकिन जब बाबल के बादशाह ने उसे धमकी दी कि अगर उसने खलाई आदमी का राज ना बताया तो वो अभी उसके माँ बाप का सर कटवाने के लिए अपने आदमी भेज देगा, मेहराबी का रंग उड़ गया। वो जानती थी कि जो आदमी उसे मिस्र से अगवा कर सकता है वो उसके माँ बाप के सर भी कटवा कर यहाँ मंगवा सकता है। वो मजबूर हो गई थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। शाही नजूमी ने बड़े प्यार से कहा, बेटी मेहराबी, एक ऐसे शख्स के लिए जो इस दुनिया का नहीं है तू अपने माँ बाप का क्यों खून करवाती है? बता दे वो कहाँ है, आखिर तुझे बताने में क्या हर्ज है? मेहराबी ने आंसू पहुंचते हुए कहा, अगर आप लोग मुझे देवताओं की कसम खाकर यकीन दिलाएं कि खलाई आदमी को कत्ल नहीं करेंगे तो मैं बताई देती हूँ कि वो कहाँ है। शाह बाबल ने अपनी तलवार सीने से लगाकर कसम खाते हुए कहा, मैं देवताओं की कसम खाकर कहता हूँ कि अगर तू हमें खलाई आदमी का राज बता दे तो मैं उसकी जान की हिफाजत करूंगा और उसे हलाक नहीं करूंगा। शाह बाबल तो पहले भी उस खलाई आदमी को हलाक करने का इरादा नहीं रखता था, वो तो उसे खलाई मुहिम के बारे में मजीद मालूमात हासिल करना चाहता था। मेहराबी खुद ही शाह बाबल और शाही नजूमी के जाल में फंस गई थी। उसने कहा, आज से 1 महीना पहले मैं एक रोज सहरा में हिरन का शिकार करने अपनी सहेलियों के साथ गई। हम सब सहेलियां एक दूसरे से बिछड़ गईं। जब आंधी का तूफान थमा तो मैंने अपने आप को वीरान संगलाख पहाड़ियों में तन्हा पाया। मैं रास्ता भूल गई थी। गिरती पड़ती भूखी प्यासी मैं एक पहाड़ी की तरफ बढ़ी। यहाँ एक गार था। मैं गार में दाखिल होने ही लगी थी कि अचानक एक तरफ से एक शेर निकल आया। उसने मुझ पर हमला करना चाहा। मेरी चीख निकल गई। फिर दूसरी पहाड़ी के पीछे से एक ऊंचा लंबा नौजवान बिजली की सी तेजी से निकल कर आया और उसने शेर पर छलांग लगा दी। मेरे देखते ही देखते शेर गायब हो गया। वो आदमी जमीन पर से उठकर मेरे करीब आया और बोला, मेरी बहन, तू कौन है और मौत की वादी में कैसे आ गई? मैंने उसे बताया कि मैं मिस्र के वजीर की बेटी हूँ। शिकार खेलने निकली थी कि आंधी तूफान में रास्ता भूल गई। उस आदमी ने मुझे अपनी गार में ले जाकर पानी पिलाया, खाने को रोटी दी। मैं खौफजदा थी कि ये शख्स कोई जादूगर है जिसने अपने जादू से शेर को गायब कर दिया है। जब मैंने उससे पूछा कि उसने शेर को कैसे गायब कर दिया, इस पर वो आदमी बोला, मेरी बहन, अब जबकि तुमने मेरे जादू को देख लिया है तो मुझसे एक वादा कर कि मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी। मैंने उससे पक्का वादा किया कि मैं उसके मुतल्लिक जुबान नहीं खोलूंगी। फिर उसने बताया कि मेरा नाम थ्यूसोंग है और मैं खलाई आदमी हूँ, एक सितारे से निकलकर इस दुनिया में आया हूँ। उसने मुझे अपने तिलिस्म के बारे में कुछ ना बताया। कहने लगा, मेरे कुछ साथी मुझसे जुदा हो गए हैं, मैं उनकी तलाश में मिस्र के इस सहराई टीले में बैठा हूँ। फिर वह मुझे खुद लेकर मेरे माँ बाप के महल तक आया और मेरे माँ बाप से मिले बगैर ही वापस चला गया। बस मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानती। इसके बाद मैं एक बार उसे गार में मिलने जरूर गई थी। शाही नजूमी ने कहा, क्या वो अब भी उस गार में होगा? उसकी शक्ल कैसी थी? क्या तुमने उसमें कोई अजीब बात देखी थी? मेहराबी ने कहा, वो जरूर उसी गार में होगा।
क्योंकि उसने कहा था कि जब मैं मिस्र से गया तो तुम्हें जरूर मिलकर जाऊंगा। उसकी शक्ल हम जैसी ही थी, मगर उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो मुझे किसी इंसान की आंखों में दिखाई नहीं दी। शाह बाबल ने नजूमी की तरफ देखा। मेहराबी ने कहा, अब मुझे मेरे माँ बाप के पास पहुंचा दो, मैंने तुम्हारी बात पूरी कर दी है, अब तुम भी अपने वादे को पूरा करो। शाह बाबल ने कहा, जब हम खलाई आदमी थ्यूसोंग को यहाँ ले आएंगे तो तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दिया जाएगा। फिर शाह बाबल ने नजूमी को अलग ले जाकर कुछ समझाया और कमरे से निकल गया। बादशाह के जाने के बाद नजूमी ने मेहराबी से कहा, मेहराबी तुम घबराओ नहीं, तुम मेरी मेहमान बनकर रहोगी। जब हम थ्यूसोंग खलाई आदमी को मिस्र के सहरा से पकड़कर या किसी भी तरीके से यहाँ ले आएंगे तो तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दिया जाएगा। इस दौरान तुम मेरे महल के तय खाने में रहोगी, तुम्हें वहाँ हर सहूलत मुयस्सर होगी, सिर्फ तुम किसी से मुलाकात नहीं कर सकोगी। मेहराबी रोने लगी। नजूमी ने ताली बजाई। 2 हबशी गुलाम आगे बढ़े और उन्होंने मेहराबी को अपने साथ चलने का इशारा किया। मेहराबी को शाही नजूमी ने तय खाने में बंद कर दिया। अब उसने बादशाह के हुक्म से अपने खास डाकू किस्म के आदमियों को बुलाकर सब कुछ समझाया और थ्यूसोंग को अगवा करके लाने के लिए रवाना कर दिया। यह सब कुछ एक ही दिन में हो गया था। उस वक्त केटी शहर के एक बाग में बैठी सांप से खेल रही थी। इतने में एक एहलकार ने आकर शाही नजूमी को बताया कि शहर में एक ऐसी लड़की आई है जो सांपों से बातें करती है। उसकी जुबान सांप समझ लेते हैं और वो कहती है कि मैं सितारे से उतरकर जमीन पर आई हूँ। नजूमी ने यह सुना तो उसके कान खड़े हो गए। उसने उसी वक्त हुक्म दिया कि उस लड़की को पेश किया जाए। 4 गुलाम एक एहलकार के साथ केटी की तलाश में निकल खड़े हुए। बहुत जल्द उन्हें केटी बाग में बैठी सांप से खेलती और उससे बातें करती दिखाई दी। एहलकार ने कहा, क्या तुम ही वो लड़की हो जो सांपों से बातें करती हो? हाँ, केटी ने फौरन जवाब दिया, मैं ही वो लड़की हूँ। क्यों, तुम्हें कुछ एतराज है? सरकारी एहलकार बोला, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ ये खुशखबरी सुनाने आया हूँ कि हमारे मुल्क ने जो शाह बाबल के शाही नजूमी है तुम्हें तलब किया है। केटी पहले ही से तैयार बैठी थी। उसने कहा, मैं तुम्हारे मालिक से जरूर मिलने जाऊंगी, चलो मैं तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। एहलकार और गुलाम केटी को पालकी में बिठाकर दोनों तरफ के पर्दे छोड़े शाही महल की तरफ रवाना हो गए। शाही नजूमी अपने खास कमरे में खूबसूरत फरगल पहने चांदी की कुर्सी पर बैठा था। केटी ने जाते ही अदब से सलाम किया। सांप अभी तक उसकी गर्दन में लटक रहा था। शाही नजूमी ने इशारे से अपने एहलकार और गुलामों को वहां से चले जाने के लिए कहा। जब वो सब चले गए तो नजूमी ने गौर से केटी को देखा और कहा, क्या तुम सांपों की जुबान जानती हो? केटी ने कहा, जी हाँ जनाब, मैं उनकी जुबान समझ लेती हूँ, मैं उनसे बातें करती हूँ, ये मेरा हर हुक्म मानते हैं। शाही नजूमी ने कहा, क्या तुम ये साबित कर सकती हो? क्यों नहीं, केटी ने कहा और सांप को फर्श पर बिठा दिया और अपनी अंगूठी वाला करतब दोहराया। इसके बाद सांप से कलाबाजियां लगवाईं और उसे उसकी जुबान में कहा कि वो दुम के सहारे सीधा खड़ा हो जाए। सांप केटी के हुक्म की तामील में उसी वक्त दुम पर सीधा खड़ा हो गया। नजूमी को काफी हैरानी हुई। फिर उसने सोचा कि हो सकता है सांप को सुधाया गया हो। नजूमी ने केटी की तरफ झुककर कहा, क्या तुम सितारों की दुनिया से आई हो? तुम्हारे बारे में यही कुछ सुना है मैंने। केटी ने कहा, हाँ जनाब, मेरा ताल्लुक आसमान के एक ऐसे सितारे से है जो आज तक किसी को नजर नहीं आया। ये सांप भी उसी सितारे का रहने वाला है। दुनिया में आकर मुझसे बिछड़ गया था, बाबल के शहर में आकर फिर मुझे मिल गया है। नजूमी ने बड़ी होशियारी से पूछा, क्या तुम्हारे साथ खला से कोई दूसरा आदमी भी यहाँ आया था? केटी फौरन समझ गई कि शाही नजूमी का इशारा थ्यूसोंग की तरफ है। उसे अभी ये मालूम नहीं हो सका था कि मेहराबी ने खलाई आदमी यानी थ्यूसोंग के बारे में शाही नजूमी और शाह बाबल को सब कुछ बता दिया है और 6 आदमी थ्यूसोंग को अगवा करके लाने के लिए मिस्र की तरफ रवाना हो चुके हैं। केटी ने कुछ सोचकर कहा, नहीं, अपने आसमानी सितारे से एक खलाई जहाज में इस सांप के साथ अकेली ही आई थी। यहाँ आकर मेरे जहाज में आग लग गई और मैं इसी दुनिया की होकर रह गई। जब तक मैं जहाज तैयार न कर लूं वापिस खलाई सियारे में नहीं जा सकती और मैं अकेली खलाई जहाज तैयार कैसे कर सकती हूँ? शाही नजूमी ने पूछा, क्या तुम्हारे सितारे पर हमारी शक्ल के ही लोग बसते हैं? केटी ने कहा, हाँ, हमारे सितारे और इस दुनिया की आबो हवा में कोई फर्क नहीं है। हमारे सितारे पर बेपनाह जवाहरात और सोना पहाड़ों में मौजूद है जो हमारे किसी काम का नहीं, मगर इस दुनिया में उसकी बड़ी कीमत है। केटी जानबूझकर नजूमी को लालच दे रही थी ताकि वो उसकी खुशनुदी हासिल करके थ्यूसोंग का पता चला सके। उसे यकीन होने लगा था कि मेहराबी से इन लोगों ने थ्यूसोंग का राज उगलवा लिया है। शाही नजूमी ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? केटी ने कहा, मेरा नाम केटी है। बहुत अच्छा नाम है, नजूमी बोला और फिर कहने लगा, केटी, आज से तू हमारी शाही मेहमान है। तू जितने रोज चाहे शाही मेहमान खाने में रह सकती है। क्या तू हमारे शाही महल में रहना पसंद करेगी? केटी यही कुछ तो चाहती थी। कहने लगी, मुझे बड़ी खुशी होगी जनाबे आली। शाही नजूमी ने सांप की तरफ इशारा किया और कहा, मगर तुम्हें इस सांप को किसी जगह बंद करके रखना होगा। केटी ने कहा, जनाबे आली, ये मेरे हुक्म के बगैर किसी को कुछ नहीं कहेगा। आप बेफिक्र रहें, ये किसी पर हमला नहीं करेगा।
और केटी को शाही मेहमान खाने में भिजवा दिया गया। शाम के खाने पर नजूमी ने केटी को शाह बाबल से मिलवा दिया। बादशाह ने और नजूमी ने केटी को बिल्कुल न बताया कि मिस्र के वजीर की बेटी मेहराबी ने भी उन्हें खलाई आदमी के बारे में मालूमात दी हैं और एक खलाई आदमी थ्यूसोंग को अगवा करने के लिए उन्होंने अपने खास सिपाहियों का दस्ता मुल्क मिस्र की पहाड़ियों की तरफ रवाना कर दिया है। दूसरी तरफ केटी को मेहराबी की तलाश थी कि उसे बादशाह और नजूमी ने किस जगह पर कैद रखा हुआ है। बादशाह ने केटी से उसके सियारे के बारे में पूछा तो केटी ने बताया कि उसे अपने सियारे से सांप के साथ वापस आए बहुत मुद्दत हो गई है। शाह बाबल ने कहा, मेरे नजूमी की जुबानी मुझे मालूम हुआ है कि तुम जिस खलाई जहाज पर हमारी जमीन पर आई हो वो अभी तक किसी जंगल में मौजूद है और तुम्हें उसकी मुरम्मत और कुछ फालतू पुर्जे दरकार हैं। केटी ने कहा, वो खलाई जहाज, अब मुझे याद नहीं रहा कि मैंने उसे कहाँ छुपाया था, लेकिन मैं एक नया खलाई जहाज भी तैयार कर सकती हूँ। बादशाह ने शाही नजूमी की तरफ देखा। शाही नजूमी ने कहा, हमने एक उड़न खटोला तैयार किया है मगर वो शायद अभी इस काबिल नहीं कि हमें ऊपर आसमानों पर किसी सियारे में ले जाए। क्या तुम हमारी मदद करोगी? केटी ने बड़ी चालाकी से काम लेते हुए कहा, मैंने सुन रखा है कि कभी हमारे सियारे से कुछ लोग इस दुनिया में आए थे, फिर वो वापस चले गए, लेकिन एक आदमी गलती से इस जमीन पर ही रह गया था। अगर वो शख्स मिल जाए तो हम खलाई जहाज तैयार कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि वो आदमी बहुत बड़ा इंजीनियर था। शाही नजूमी और बादशाह के कान खड़े हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि केटी झूठ नहीं बोल रही, क्योंकि जमीन पर थ्यूसोंग नाम का एक खलाई आदमी मौजूद था जिसको अगवा कराने के लिए शाही दस्ता पहले ही रवाना हो चुका था। बादशाह ने कहा, अगर वो खलाई आदमी हमें मिल जाए तो क्या तुम उसके साथ मिलकर हमारे लिए खलाई जहाज तैयार कर सकती हो? केटी ने कहा, क्यों नहीं, मगर बादशाह सलामत, आप खलाई सियारे में क्या लेने जा रही हैं? मेरा मतलब है कि आपका किसी सियारे में जाने से मकसद क्या है? शाह बाबल ने असल बात ना बताई कि वो सियारे को फतह करना चाहता है, बल्कि बोला, हम आसमानी मखलूक से दोस्ती का मुआहदा करना चाहते हैं। केटी ने सोचा कि ये लोग तो कभी आसमानी सियारे पर ना पहुंच सकेंगे, मगर इस बहाने उसकी मुलाकात थ्यूसोंग से जरूर हो जाएगी, क्योंकि साफ लग रहा था कि उन्होंने थ्यूसोंग का सुराग लगा लिया था। चुनाचे केटी ने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप सियारों की मखलूक से दोस्ती का मुआहदा करना चाहते हैं। अगर मुझे खलाई इंजीनियर मिल जाए तो हम बड़ी जल्दी खलाई जहाज तैयार करके आपको खलाई मखलूक के सियारे में ले जाएंगे। बादशाह बड़ा खुश हुआ, कहने लगा, खलाई आदमी 2-1 रोज में यहाँ पहुंच जाएगा, तब तक तुम हमारी शाही मेहमान होगी। शाही नजूमी ने केटी को साथ लिया और उसके मेहमान खाने की तरफ चल दिया। वापस जाते हुए शाही नजूमी ने कहा, केटी तुम बड़ी अच्छी लड़की हो, हम तो तुम्हारे सियारे की मखलूक से महज दोस्ती चाहते हैं। और शाही नजूमी मक्कारी से मुस्कुराता हुआ चला गया। केटी समझ गई थी कि ये लोग सियारे की मखलूक को अपना गुलाम बनाने का फजूल इरादा रखते हैं, जिसमें ये कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ये इतने पसमानदा और पुराने जमाने के लोग हैं कि आसमानी मखलूक के जदीद साइंसी हथियारों का कभी मुकाबला नहीं कर सकते। सबसे पहली बात तो यह है कि ये कभी खला में नहीं जा सकेंगे। यहाँ ऐसे वसाइल ही नहीं है कि कोई खलाई जहाज तैयार किया जाए। केटी ने सांप को कमरे में एक जगह आराम करने के लिए छोड़ दिया और उसे उसकी जुबान में कहा कि वो अभी वापस ना जाए, हो सकता है उसे उसकी जरूरत पड़ जाए। सांप बोला, अजीम नाग देवता की बहन, मैं जब तक आप कहेंगी आपके साथ ही रहूंगा। केटी को यकीन था कि मिस्र के वजीर की बेटी मेहराबी बादशाह के महल में किसी जगह कैद है। वो उसका सुराग लगाकर उससे थ्यूसोंग के बारे में मजीद मालूमात हासिल करना चाहती थी। चुनाचे उसने आधी रात के वक्त सांप से कहा, इस महल के किसी तय खाने में एक शहजादी कैद है, मैं चाहती हूँ कि तुम उसका खोज लगाकर मुझे बताओ कि वो कहाँ पर कैद है। सांप ने सर झुकाया और कमरे की खिड़की से बाहर महल के बाग में निकल गया। महल पर खामोशी छाई थी, कहीं कहीं पहरेदार पहरा दे रहे थे। सांप रेंगता हुआ महल की राहदारी में दाखिल हो गया। अंधेरे में रेंगता वो एक कमरे में गया। उसे ऐसी कोई औरत नजर न आई जो कैद में पड़ी हो। सांप को एक जगह सीढ़ियां नीचे उतरती दिखाई दी। वो नीचे उतर गया। आगे एक सलाखदार दरवाजा था जिस पर ताला लगा था। वहां कोई पहरेदार नहीं था। उसे अंदर शमा की धुंधली रोशनी में एक खूबसूरत लड़की सर झुकाए बैठी नजर आई। सांप समझ गया कि यही कैदी शहजादी हो सकती है। उसने वापस आकर केटी को सब कुछ बता दिया। केटी सोचने लगी कि क्या उसे थ्यूसोंग के आने का इंतजार करना चाहिए या अभी कैदी शहजादी से मुलाकात करनी चाहिए। आखिर वो इसी नतीजे पर पहुंची कि उसे थ्यूसोंग का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि उसे यकीन था कि जिस खलाई आदमी से बादशाह और नजूमी उसे मिलवाना चाहते हैं वो सिवाय थ्यूसोंग के और कोई नहीं हो सकता। अब हम मिस्र के मुल्क में चलते हैं, जहां दूर सहराई पहाड़ियों के एक गार में थ्यूसोंग मौजूद था। जब वो शाही महल के बाग में जाहिर हुआ था तो उसे शहर या महल में किसी जगह पर भी अंबर नागमारी और केटी की खुशबू नहीं आई थी। उसने 2-1 रोज शहर में घूम फिर कर अपने दोस्तों को तलाश किया। जब वो उन्हें कहीं ना मिले तो थ्यूसोंग ने सोचा कि उसे शहर से बाहर किसी गार में कुछ वक्त गुजारना चाहिए। हो सकता है इस दौरान अंबर नागमारी और केटी में से कोई इधर आ जाए। यही वो गार था जहां उसकी मुलाकात मिस्र के वजीर की बेटी मेहराबी से हुई थी और उसने मेहराबी को बता दिया था कि वो खलाई इंसान है। थ्यूसोंग को कुछ पता न था।
کہ بابل کے بادشاہ کے سپاہیوں کا ایک خاص دستہ اسے اغوا کرنے چلا رہا ہے۔ وہ اب واپس کسی دوسرے ملک کی طرف چلنے کے بارے میں غور کرنے لگا تھا۔ ایک رات وہ غار میں آرام کرنے کے لیے لیٹا ہوا تھا کہ اسے باہر ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی ریت پر چل رہا ہو۔ تھیوسونگ سمجھ گیا کہ شاید کوئی صحرائی لومڑ وغیرہ ہوگا۔ وہ غار میں ہی لیٹا رہا۔ یہ شاہ بابل کے سپاہی تھے جو آہستہ آہستہ غار کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سب سے آگے جو سپاہی تھا اس کے ہاتھ میں ایک شیشے کا گولا تھا۔ یہ گولا شاہی نجومی نے اسے دیا تھا۔ اس کی تاثیر یہ تھی کہ اگر اسے کسی جگہ زور سے پھینک دیا جائے تو گولا پھٹ جاتا تھا، اور اس میں سے ایسا تیز خاص جڑی بوٹیوں کا دھواں نکلتا تھا کہ وہاں جو بھی انسان یا جانور موجود ہو وہ اسے سونگتے ہی بے ہوش ہو جاتا تھا۔ سپاہی غار کی ایک طرف آ کر رک گیا۔ اس نے باہر انسانی قدموں کے نشان دیکھ کر اندازہ لگا لیا تھا کہ خلائی انسان اسی غار میں رہتا ہے۔ تھیوسونگ بالکل بے خبر غار میں لیٹا امبر ناگ ماریا اور کیٹی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ غار میں کوئی پتھر سا آ کر گرا۔ تھیوسونگ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ پتھر نہیں بلکہ شیشے کا گولا تھا۔ گولا اندر گرتے ہی ٹوٹ گیا اور اس میں سے دھوئیں کا غبار نکل کر بڑی تیزی سے غار میں بھر گیا۔ تھیوسونگ باہر کی طرف دوڑا مگر اس عرصے میں دھواں اس کے پھیپھڑوں میں داخل ہو گیا تھا۔ اس دھوئیں کی تاثیر اتنی تیز تھی کہ تھیوسونگ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ بے ہوش ہونے پر تھیوسونگ سانس لے رہا تھا اور دھواں برابر اس کے پھیپھڑوں میں جا رہا تھا۔ اس پر گہری بے ہوشی چھا گئی۔ سپاہی غار سے دور کھڑے ہو کر دھوئیں کے غار سے نکلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ جب غار دھوئیں سے خالی ہو گیا تو سپاہی ناک پر رومال باندھے غار میں گھسے۔ انہیں زمین پر ایک آدمی بے ہوش پڑا دکھائی دیا۔ انہوں نے اسے اٹھایا اور باہر لے آئے۔ یہ تھیوسونگ تھا جو بے ہوش تھا۔ اس دھوئیں کے اثر سے آدمی 3 دن تک بے ہوش رہتا تھا۔ سپاہیوں نے تھیوسونگ کو گھوڑے پر باندھا اور واپس ملک بابل کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہیں بابل تک پہنچتے پہنچتے 2 دن لگ گئے۔ تھیوسونگ کے ہوش میں آنے میں صرف 1 دن باقی رہ گیا تھا کہ سپاہیوں نے اسے شاہ بابل کے سامنے پیش کر دیا۔ وہاں شاہی نجومی بھی موجود تھا۔ انہوں نے تھیوسونگ کو غور سے دیکھا۔ بادشاہ نے کہا اس میں اور زمین کے انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نجومی نے کہا بادشاہ سلامت، یہ لوگ کسی ایسے سیارے کے رہنے والے ہیں جہاں ہماری زمین جیسی آب و ہوا اور موسمی حالات ہیں۔ یہ سیارہ ہمیں ضرور فتح کرنا ہوگا۔ ہم کو وہاں حکومت کرنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ بادشاہ نے خوش ہو کر کہا اگر یہ شخص ہمیں خلائی جہاز بنا کر دے سکتا ہے تو ہم فوراً اس سیارے پر حملہ کر دیں گے۔ شاہی نجومی بولا اس شخص تھیوسونگ کے ہوش میں آنے میں ابھی کئی گھنٹے ہیں۔ میرا خیال ہے ہمیں مصر کے وزیر کی بیٹی کو واپس بھجوا دینا چاہیے۔ بادشاہ نے کہا اگر تمہاری تجویز بھی یہی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ میں بھی ملک مصر کے بادشاہ سے کوئی دشمنی مول نہیں لینا چاہتا۔ بادشاہ نے مہرابی کو واپس بھجوانے کا اسی وقت حکم نامہ جاری کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی بادشاہ نے کیٹی کو طلب کر لیا۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ خلائی آدمی آ گیا ہے اور وہ اس کی تصدیق کر لے کہ یہ واقعی خلائی مخلوق ہے۔ کیٹی فوراً بادشاہ کے خاص کمرے میں پہنچ گئی۔ اس نے پلنگ پر تھیوسونگ کو بے ہوش پڑے دیکھا تو بے حد خوش ہوئی۔ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ہی اسے تھیوسونگ کی خوشبو آ گئی تھی، مگر کیٹی نے اپنی خوشی بالکل ظاہر نہ کی اور جھک کر غور سے تھیوسونگ کو تکنے لگی۔ بادشاہ نے کہا کیا تم خلائی انسان کو پہچان رہی ہو؟ تمہارے خیال میں یہ خلائی مخلوق ہی ہے؟ کیٹی نے کہا ہاں بادشاہ سلامت، یہ انسان خلائی سیارے کی مخلوق ہے۔ شاہی نجومی نے بڑی شان سے کہا اس کا نام تھیوسونگ بتایا گیا ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے۔ ضرور یہی خلائی انجینئر ہی ہے۔ اسے کل ہوش آئے گا، پھر اسے بات چیت ہوگی۔ کیٹی نے پوچھا اس کا پتہ آپ لوگوں کو کس نے دیا تھا؟ شاہی نجومی نے مسکراتے ہوئے کہا تمہیں یہ معلوم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بہرحال جس نے ہمیں اس کا پتہ بتایا تھا وہ اب ہمارے محل میں نہیں ہے، بلکہ جہاں سے آیا تھا وہاں پہنچا دیا گیا ہے۔ کیٹی سمجھ گئی کہ مہرابی کو انہوں نے اپنے ملک کی جانب روانہ کر دیا ہے۔ کیٹی نے اطمینان کا سانس لیا۔ اب وہ اس گھڑی کا بے تابی سے انتظار کرنے لگی کہ جب تھیوسونگ ہوش میں آئے گا۔ شاہی نجومی نے کیٹی کو بتا دیا تھا کہ سپاہیوں نے اس کے بتائے ہوئے خاص گولے کی مدد سے تھیوسونگ کو بے ہوش کر کے اغوا کیا ہے۔ تھیوسونگ کو ہوش آنے میں تھوڑی دیر رہ گئی تھی۔ کمرے میں شاہ بابل، شاہی نجومی اور کیٹی موجود تھی۔ کیٹی نے بادشاہ سے کہا میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ہمیں تنہا چھوڑ دیں۔ میں بھی خلائی لڑکی ہوں اور یہ بھی خلائی آدمی ہے۔ میں اس سے تنہائی میں باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ آپ لوگوں کو دیکھ کر اپنے بارے میں کچھ نہ بتائے۔ شاہی نجومی اور شاہ بابل کو یہ بات اچھی لگی۔ جاتے ہوئے بادشاہ نے کہا لیکن تمہیں اس خلائی انسان کو راضی کرنا ہوگا کہ یہ ہمارے لیے خلائی جہاز تیار کرے۔ کیٹی نے جواب دیا میں اس لیے آپ کو باہر بھیج رہی ہوں بادشاہ سلامت۔ بادشاہ اور شاہی نجومی کمرے سے چلے گئے تو کیٹی تھیوسونگ کے پاس بیٹھ گئی۔ تھیوسونگ بے ہوش تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کو ہوش آ گیا۔ اس نے اپنے سامنے کیٹی کو دیکھا تو خوشی سے اٹھ بیٹھا اور بولا کیٹی تم؟ خدا کا شکر ہے کہ تمہاری شکل دیکھی۔ امبر ناگ اور ماریا کہاں ہیں؟ کیٹی نے کہا ان کا بھی پتہ چلا لیں گے۔ پہلے میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ تم یہاں کس لیے لائے گئے ہو۔ اس کے بعد کیٹی نے تھیوسونگ کو سب کچھ بتا دیا۔ تھیوسونگ حیران ہو کر بولا یہ لوگ بڑے احمق ہیں۔ بھلا یہ لوگ اپنی فوج سے سیارے کی مخلوق کو فتح کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی اتنی زیادہ فوج لے کر سیارے پر پہنچ ہی نہیں سکتے۔ کیٹی نے کہا ہمیں ان کی بے وقوفی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ مجھے تم مل گئے۔
اب ہم یہاں سے انبرناگ ماریہ کی تلاش میں روانہ ہو جائیں گے۔ بس تم بادشاہ اور شاہی نجومی کو یہی کہنا کہ تم خلائی جہاز تیار کر سکتے ہو، اتنی دیر میں ہم یہاں سے کسی دوسرے ملک کی طرف روانہ ہو جانے کا منصوبہ بھی بنا لیں گے۔ تھیوسونگ نے کہا یہ ٹھیک ہے، مگر ہمیں ان لوگوں پر یہ کسی طرح بھی ظاہر نہیں کرنا ہوگا کہ ہم پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ کیٹی بولی ہم اسی حکمت عملی پر چلیں گے، یہی ظاہر کریں گے کہ ہماری پہلی بار ملاقات ہوئی ہے۔ کیٹی نے بادشاہ اور نجومی کو اندر بلا لیا اور تھیوسونگ سے ان کا تعارف کروایا۔ تھیوسونگ بولا بادشاہ سلامت، کیٹی نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، آپ فکر نہ کریں، میں خلائی انجینئر ہوں، میں 1 مہینے کے اندر اتنا بڑا خلائی جہاز آپ کو تیار کر دوں گا کہ اس میں آپ کی ساری فوج بیٹھ کر خلائی سیاروں پر حملہ کر سکے گی۔ بادشاہ اور نجومی بڑے خوش ہوئے۔ بادشاہ نے کہا تھیوسونگ تم ہمارے خاص مہمان ہوگے، تمہیں ہر طرح کی سہولت ملے گی، تم کل ہی سے خلائی جہاز پر کام شروع کر دو۔ تھیوسونگ نے کیٹی کی طرف دیکھ کر کہا ایسا ہی ہوگا، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ یہاں میری مدد کرنے کے لیے ایک خلائی بہن بھی موجود ہے۔ دوسرے ہی دن خلائی جہاز پر کام شروع ہو گیا۔ یہ محض جھوٹ موٹ کا کام تھا۔ تھیوسونگ نے یوں ہی لکڑیوں کا مچان کھڑا کر کے لوہے کے بڑے بڑے پائپ منگوا کر رکھ لیے اور انہیں مزدوروں کی مدد سے جوڑنا شروع کر دیا۔ دراصل وہ اندر ہی اندر یہ سوچ رہے تھے کہ ملک بابل سے وہ کس روز فرار ہوں اور کس ملک کی طرف انبرناگ ماریہ کی تلاش میں جائیں۔ ان کے لیے وہاں سے فرار ہونا کوئی مشکل نہیں تھا، بس وہ اپنی منزل کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ گھوڑے ان کے پاس ہر وقت موجود رہتے تھے۔ کیٹی نے سانپ کو آزاد کر کے واپس بھیج دیا تھا، اب اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ جھوٹے خلائی جہاز کی تعمیر کے کام کو شروع ہوئے 2 روز گزر گئے تھے۔ کیٹی اور تھیوسونگ نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ کسی رات موقع پا کر بابل سے رات کے وقت ملک یونان کی طرف نکل چلیں۔ اسی رات کا ذکر ہے کہ بابل شہر رات کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، لوگ اپنے اپنے گھروں کے دروازے بند کیے گہری نیند سو رہے تھے۔ کیٹی اور تھیوسونگ بھی شاہی مہمان خانے میں اپنے اپنے پلنگ پر لیٹے آرام کر رہے تھے۔ اگرچہ انہیں آرام کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی وہ باتیں کرتے کرتے تھک گئے تھے اور اب خاموشی سے آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹے تھے۔ بابل شہر کے باہر صحرا اور سنگلاخ میدان میں گہرا سناٹا طاری تھا۔ اس اندھیری رات میں آسمان پر ایک جھلملاتا ہوا ستارہ جیسے آہستہ آہستہ نیچے آنے لگا۔ وہاں اس ستارے کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ ستارہ جب بہت قریب آ گیا تو اس کی روشنی بجھ گئی۔ اب صرف اس میں سے ہلکی اور دھیمی دھیمی سرخ روشنی ٹمٹما رہی تھی۔ اصل میں یہ کوئی ستارہ نہیں تھا بلکہ ایک خلائی جہاز تھا۔ یہ خلائی قزاقوں کا جہاز تھا۔ اس میں ایک دور دراز گمنام سیارے کے خلائی قزاق سوار تھے، جن کا کام خلا میں گھوم پھر کر دوسرے خلائی جہازوں کو روک کر لوٹنا اور خلائی آدمیوں کو یرغمال بنا کر ان کے لواحقین سے دولت حاصل کرنا تھا۔ اس وقت اس خلائی جہاز کو ایک عجیب اور خطرناک مشکل کا سامنا تھا۔ یہ خلائی قزاقوں کا جہاز، جس میں 6 خلائی قزاق سوار تھے، راستے سے بھٹک گیا تھا اور 1 سال سے خلا میں بھٹکتا پھر رہا تھا۔ ان کے پاس ایک خاص قسم کی خلائی خوراک تھی جس پر وہ زندہ رہتے تھے۔ یہ خلائی خوراک ایک مایا کی شکل میں ایک سلنڈر میں بند تھی۔ یہ خوراک یا تو کسی بھی خلائی سیارے کے گھاس اور پتھر کی معدنیات سے حاصل کی جاتی تھی اور یا پھر کسی بھی خلائی مخلوق کی ہڈیوں سے حاصل کی جا سکتی تھی۔ ان خلائی قزاقوں کے پاس صرف 1 دن کی خوراک باقی رہ گئی تھی۔ سلنڈر بالکل خالی ہونے والا تھا اور ان خلائی قزاقوں کو اپنی موت سامنے نظر آنے لگی تھی۔ وہ خلا میں بھٹک گئے تھے اور ان کا کسی سیارے پر پہنچنا ناممکن تھا۔ وہ ایک دوسرے کی ہڈیوں سے خوراک حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ کوئی بھی خلائی قزاق خود کو ہلاک کر کے اپنی ہڈیاں دوسرے ساتھیوں کو پیش کرنے پر تیار نہیں تھا، لیکن اندر ہی اندر وہ ایک دوسرے کو ہلاک کرنے کی ترکیبیں سوچنے لگے تھے۔ آخر کوئی بھی بھوک سے مرنا نہیں چاہتا تھا۔ اب ایسا اتفاق ہوا کہ جب یہ خلائی قزاق اپنے جہاز کو لے کر زمین کی فضا میں سے گزرے تو انہوں نے رڈار پر ایسے سگنل آتے دیکھے جو کسی خلائی مخلوق کے جسم سے ہی نکل سکتے تھے۔ 6 کے 6 خلائی قزاق ایک دم سے ہوشیار ہو گئے۔ ان سگنلوں کا مطلب یہ تھا کہ نیچے زمین پر 2 خلائی آدمی موجود ہیں۔ خلائی قزاقوں کے لیڈر نے کہا ہمارا رڈار جھوٹ نہیں بول سکتا، نیچے جو زمین ہے وہاں پر 2 خلائی انسان موجود ہیں۔ اگر ہم کسی طرح انہیں پکڑنے میں کامیاب ہو جائیں تو ان کو ہلاک کر کے ہم ان کی ہڈیوں سے اتنی خوراک جمع کر سکیں گے جو ہمیں 1 برس تک کے لیے کافی ہوگی۔ اتنی دیر میں ہم کسی نہ کسی سیارے پر بھی پہنچ جائیں گے۔ سب رڈار کے سگنلوں کو غور سے دیکھنے اور سننے لگے۔ ہلکی ہلکی باریک ٹون کی آواز کے ساتھ خلائی جہاز کے رڈار پر 2 سبز لکیریں بار بار بن کر غائب ہو جاتی تھیں۔ خلائی لیڈر نے کہا یہ 2 لکیریں نیچے زمین پر موجود 2 خلائی انسانوں کے جسم سے نکل کر یہاں تک آ رہی ہیں۔ جہاز کو نیچے لے چلو مگر کسی ویران علاقے میں اتارو تاکہ خلائی انسانوں کو ہماری آمد کا پتہ نہ چل سکے۔ ایک خلائی قزاق نے کہا لیڈر، سوال یہ ہے کہ یہ دونوں خلائی انسان اس زمین پر کیسے پہنچ گئے ہیں؟ خلائی لیڈر نے کہا ہو سکتا ہے کبھی کوئی خلائی جہاز نیچے زمین پر آیا ہو اور یہ دونوں یہیں رہ گئے ہوں۔ خلائی قزاق کا چھوٹا خلائی جہاز جو ایک گول تشتری کی شکل کا تھا زمین پر اترنے لگا۔ جہاز کی ساری روشنیاں بجھا دی گئیں، صرف نیچے والی لال بتی جل رہی تھی۔
خلائی جہاز کو شہر بابل کے قریب صحرا کی سنگلاخ پہاڑیوں کے بیچ میں اتار دیا گیا۔ خلائی قزاق باہر نکل آئے۔ یہاں زمین پر بھی ان کے سیارے جیسی فضا تھی۔ انہوں نے خلائی جہاز کی گول دیوار پر لگے ایک بٹن کو دبایا۔ اس کے ساتھ ہی خلائی جہاز کے ایک ٹینک میں سے بھورے رنگ کا دھواں نکلنے لگا۔ یہ دھواں بے حد گاڑھا تھا۔ اس نے سارے خلائی جہاز کو اس طرح سے ڈھانپ لیا کہ دیکھنے پر ایسا لگتا تھا کہ وہ خلائی جہاز نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا بھورے رنگ کا ٹیلا ہے۔ اس طریقے سے خلائی قزاقوں نے اپنے جہاز کو اس میں چھپا لیا۔ لیڈر نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم لوگ میرے آنے تک جہاز کے اندر ہی رہنا، میں زمین پر موجود دونوں خلائی انسانوں کا کھوج لگانے جا رہا ہوں۔ خلائی لیڈر نے ایک ننھا سا ٹرانسمیٹر اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس ٹرانسمیٹر پر خلائی انسان یعنی تھیوسونگ اور کیٹی کے سگنل برابر آ رہے تھے، اور ٹرانسمیٹر کا ننھا سا ریڈار اس سمت کی طرف اشارہ کر رہا تھا جدھر سے یہ سگنل آ رہے تھے۔ خلائی لیڈر نے جیب سے ننھی سی ٹارچ نکال کر اس کی روشنی اپنے جسم پر ڈالی۔ اس کا لباس فوراً تبدیل ہو گیا اور اب وہ زمین کے شہزادوں جیسے زرق برق لباس میں ملبوس تھا۔ ان کے پاس ایک تھیلی بھی تھی جس میں سونے کے اشرفیاں اور خلائی سیاروں کے قیمتی ہیرے جواہرات موجود تھے۔ خلائی لیڈر نے جدھر سے سگنل آ رہے تھے اس طرف چلنا شروع کر دیا۔ زمین کے بارے میں انہیں خلائی جہاز کے کمپیوٹر نے سب معلومات جہاز کے اندر ہی فراہم کر دی تھیں کہ اس زمین پر کس قسم کی زبان بولی جاتی ہے، یہ کون سا ملک ہے، یہاں کون سا بادشاہ حکومت کرتا ہے اور یہاں کی آب و ہوا کیا ہے۔ خلائی لیڈر کو یہاں کی سواری یعنی ایک گھوڑے کی ضرورت تھی۔ ان خلائی قزاقوں کی شکلیں زمین کے لوگوں جیسی نہیں تھیں، مگر زمین کی فضا میں داخل ہوتے ہی ان کی شکلیں یہاں کے انسانوں جیسی بن گئی تھیں۔ ان خلائی قزاقوں کا تعلق جس سیارے سے تھا اس کی آب و ہوا نے ان میں یہ خاصیت پیدا کر دی تھی کہ یہ خلائی قزاق جس سیارے پر اترتے تھے وہاں کی مخلوق کی شکلیں اختیار کر لیتے تھے اور ان کی زبان بھی انہیں اپنے آپ آ جاتی تھی۔ خلائی لیڈر بے تابی سے بابل کے شہر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے اس حقیقت کا احساس تھا کہ ان کے پاس خوراک صرف چند دن کی باقی رہ گئی ہے، اور اگر اس نے ان دونوں خلائی انسانوں کو اپنے قابو میں کر کے ان کی ہڈیوں کو پگھلا کر خوراک حاصل نہ کی تو وہ 6 کے 6 خلائی قزاق مر جائیں گے۔ خلائی لیڈر کے چھوٹے ٹرانسمیٹر کے سگنل ان کی رہنمائی کر رہے تھے اور وہ چلتے چلتے شہر کے باہر ایک سرائے میں پہنچ گیا۔ سرائے کا مالک باہر ہی سو رہا تھا۔ خلائی لیڈر نے اسے جگایا۔ سرائے کے مالک نے اپنے سامنے ایک اونچے لمبے آدمی کو شہزادوں جیسے لباس میں دیکھا تو ہڑبڑا کر بولا، حضور انور، میں کیا خدمت بجا لا سکتا ہوں؟ خلائی لیڈر نے شہزادوں جیسی باروب آواز میں کہا، ہم ملک یمن کے شہزادے ہیں، ہمارا گھوڑا راستے میں مر گیا ہے، ہمیں ایک گھوڑا اور رات بسر کرنے کے لیے جگہ چاہیے۔ سرائے کے مالک نے ادب سے جھک کر کہا، حضور یہ سرائے اگرچہ آپ کے لائق نہیں ہے مگر میں اپنا خاص کمرہ آپ کے لیے کھولے دیتا ہوں، آپ آرام فرمائیں، صبح ہونے پر آپ کی خدمت میں گھوڑا بھی پیش کر دیا جائے گا۔ خلائی لیڈر نے تھیلے میں سے سونے کی 4 اشرفیاں نکال کر سرائے کے مالک کو دیں جو بہت بڑی رقم تھی۔ سرائے کا مالک جھک جھک کر تعظیم کرنے لگا۔ وہ خلائی لیڈر کو ایک کمرے میں لے گیا جہاں قالین بچھا تھا اور گاؤ تکیے لگے تھے۔ شمع دان میں شمع روشن کر دی گئی۔ خلائی لیڈر وہاں لیٹ گیا اور بولا، ہمیں صبح تک کوئی پریشان نہ کرے، آپ اطمینان سے آرام فرمائیں حضور۔ یہ کہہ کر سرائے کا مالک بڑا خوش خوش چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد خلائی لیڈر نے جیب سے ننھا ٹرانسمیٹر نکال کر دیکھا۔ سگنل کا رخ شہر کے بڑے دروازے کی طرف تھا۔ خلائی لیڈر نے ٹرانسمیٹر بند کر کے جیب میں رکھ لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ یہ خلائی مخلوق رات کو صرف 1 گھنٹہ ہی سوتی تھی۔ 1 گھنٹے بعد خلائی لیڈر کی آنکھ کھل گئی۔ ابھی رات باقی تھی۔ وہ اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ سرائے کا مالک خلائی لیڈر کے لیے ناشتے کا تشت لے آیا۔ یہ خوراک خلائی لیڈر کے لیے بیکار تھی۔ وہ صرف خلائی مایا کی خوراک پر زندہ تھے، لیکن اس نے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ بھی زمین کی مخلوق ہے ناشتہ کر لیا۔ سرائے کے مالک نے کہا، حضور انور، باہر گھوڑا موجود ہے آپ کی سواری کے لیے۔ خلائی لیڈر باہر نکل آیا۔ ایک شاندار گھوڑا باہر کھڑا تھا جس پر زین کسی ہوئی تھی۔ خلائی لیڈر نے سرائے کے مالک کو سونے کی چند اشرفیاں اور دیں اور گھوڑے پر سوار ہو کر شہر کے بڑے دروازے کی طرف چل پڑا۔ لوگوں نے ایک شہزادے کو دیکھا تو جھک جھک کر سلام کرنے لگے۔ خلائی لیڈر نے ٹرانسمیٹر ایک طرف لے جا کر دیکھا۔ سگنل شہر کے شاہی محل کی طرف سے آ رہے تھے۔ اسے پہلے ہی شبہ تھا کہ خلائی انسان اس محل میں ہی رہ رہے ہیں۔ شاید اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے ہی ٹارچ کے کمپیوٹر نے اسے کسی دوسرے لباس کی بجائے شہزادوں جیسا لباس پہنا دیا تھا۔ خلائی لیڈر نے ٹرانسمیٹر کو لباس کے اندر چھپا کر رکھ لیا اور شاہی محل کی طرف گھوڑے کی باغ پھیر دی۔ خلائی لیڈر میں اتنی صلاحیت تھی کہ وہ کسی بھی خلائی انسان یا مخلوق کو اس کی شکل دیکھ کر ہی پہچان سکتا تھا، اور اس کو خلائی مخلوق کی دور ہی سے خاص خوشبو آ جاتی تھی۔ محل کے قریب آتے ہی اسے خلائی مخلوق کی بو آنے لگی۔ خلائی لیڈر دل میں بہت خوش ہوا۔ وہ اپنے شکار کے قریب پہنچ گیا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر یہ 2 خلائی انسان اس زمین پر موجود نہ ہوتے تو ان سب خلائی قزاقوں کی موت یقینی تھی، یا پھر وہ ایک دوسرے کی ہڈیاں نوچ نوچ کر کھا جاتے، اور جو آخری خلائی انسان بچتا وہ بھی مزید خوراک نہ ملنے کی وجہ سے خلا ہی میں بھٹکتے ہوئے مر جاتا۔
क्योंकि वहां से कोई भी सियारा करोड़ों नूरी साल के फासले पर था, जहां तक वो एक हफ्ते में नहीं पहुंच सकते थे, जबकि उनके खलाई जहाज के सिलेंडर में सिर्फ चंद यौम की खुराक ही बाकी रह गई थी। ये शाह बाबल का महल था। महल के दरवाजे पर पहरेदार खड़े थे। उन्होंने एक शाही लिबास वाले आदमी को घोड़े पर सवार देखा तो उसकी तरफ देखने लगे और दरवाजा खोल दिया और अदब से झुक गए। खलाई लीडर ने बारोब आवाज में कहा, हम मुल्क यमन के शहजादे हैं, हमारा नाम फिरशौन है। अपने बादशाह को जाकर खबर करो कि हम उससे मिलने आए हैं। उसी वक्त बादशाह को इतला कर दी गई। बादशाह अपने वजीर के साथ महल से निकलकर पाए बाग में आया और शहजादा यमन का इस्तकबाल किया। खलाई लीडर ने घोड़े से उतरकर बादशाह को ताजीम की और थैले में भरे हुए कीमती हीरे जवाहरात तोहफे के तौर पर पेश किए। बादशाह सलामत, ये आपकी खिदमत में पेश करने के लिए लाया हूँ। आपके मुल्क की सैर का इरादा है। शाह बाबल ने इतने बड़े बड़े हीरे जवाहरात पहले कभी नहीं देखे थे। ये खलाई सियारों के जवाहरात थे। उसने शहजादे की बड़ी आवभगत की, उसे अपने खास महल में ठहराया और कहा कि वो खुद शहजादे को अपने मुल्क की सैर करवाएगा। बहुत जल्द शाही महल में ये खबर फैल गई कि मुल्क यमन का शहजादा महल में मेहमान बनकर आया है। थ्यूसोंग और केटी ने भी ये बात सुनी, मगर उन्होंने कोई तवज्जो न दी, क्योंकि बादशाहों के पास शहजादे आते ही रहते हैं। उन्हें ये मालूम ही नहीं था कि ये शहजादा उनकी मौत बनकर वहां आया है। दूसरी तरफ खलाई लीडर ने अपने शाही मेहमान खाने में आते ही ट्रांसमीटर को निकालकर रेडार पर सिग्नल की सिमत देखी। सिग्नल महल के कोने वाले हिस्से से आ रहे थे। खलाई लीडर कमरे से निकलकर उस कोने की तरफ चलने लगा। महल के कोने पर एक छोटा सा बाग था। यहाँ उसने देखा कि मचान लगा है और उस पर कोई खलाई जहाज तैयार किया जा रहा है। थ्यूसोंग और केटी वहां पर मौजूद थे। खलाई लीडर ने उनको देखते ही पहचान लिया कि ये दोनों खलाई इंसान हैं। केटी और थ्यूसोंग ने शहजादे को देखा तो करीब आ गए। थ्यूसोंग ने ताजीम की और पूछा, क्या आप ही यमन के शहजादे हैं? उन्हें बिल्कुल पता न चल सका कि ये शख्स यमन के शहजादे के भेष में खलाई मखलूक है। खलाई लीडर ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, मैं ही यमन का शहजादा हूँ। आगे क्या हुआ ये जानिए इस सीरीज की अगली कहानी में।